Y hoy, iglesia, tenemos un mensaje bastante jugoso, como diría yo. And today we have a message that's pretty juicy, I would say. Es la final de la Eurocopa en este instante. It is the final of the Eurocopa right Hay una now. lucha entre mi espíritu y mi carne. And there is a battle between my spirit and my flesh. Entonces, si alguno de los jóvenes está viendo el partido, los reprendo en el nombre de Jesús. So if one of you is watching the game, I rebuke you in the name of Seguimos Jesus. navegando en nuestra serie que hemos llamado Confrontando el Conflicto, We're continuing to navigate through our series that we've called en Confronting donde estamos Conflict, hablando de la realidad del conflicto en nuestra vida. where we're talking about the reality of conflict in our lives. Hemos hablado de la asombrosa obra del Evangelio en nosotros We've talked about the amazing work of the gospel in our y lives cómo debemos enfrentar el conflicto de maneras bíblicas y fieles. and how we should face our conflict in a way that's biblical and faithful to God. La realidad es que todos estamos expuestos al conflicto. And the reality is that we're all exposed to conflict. La Biblia es una narrativa de conflicto. The Bible is an entire narrative Desde about el conflict. Génesis hasta el Apocalipsis. From Genesis to Revelation, Conflicto entre familias. there is conflict in families, Conflicto entre reinos. in kingdoms, Conflictos naturales natural y conflicts, sobrenaturales. and supernatural La Biblia conflicts. es una novela de guerra y paz. It is an entire novel about war and peace. Y Dios es un Dios de paz. And God is a God of peace. Jesús es el príncipe de paz. Jesus is the Prince of Y el Peace. Espíritu de Dios trae paz a nuestra vida. And the Spirit of God brings peace unto our Y lives. Jesús es el medio por el que Dios trae paz a la humanidad. And Jesus is the means that God uses to bring peace Y between him and humanity. En la Biblia Dios nos da los recursos para hacer la paz con Él y la paz con otros. And in the Bible, God gives us the resources that we need to have peace with him and peace with others. Entonces, mientras navegamos en esta serie, So as we navigate through this series, debemos abrazar que hay maneras fieles de confrontar el conflicto. we should embrace this truth that there are faithful ways Que to navigate through our Hay maneras de conflicts. confrontar el conflicto que nos llevan a una vida profunda con Dios. There are ways to face our conflict that lead us to a more profound relationship with Y que God. podemos impactar la vida de otros And that we have the ability to impact other people's por lives cómo tú y yo confrontamos el conflicto. in the way that we confront our conflict. Y la esencia de esta serie es entender And the essence of this series is to understand que los conflictos nos brindan oportunidades that conflict gives us an opportunity para conocer mejor a Dios, to know God better, para asombrarnos ante el Evangelio, to be amazed by the gospel, acercarnos a Dios to draw close to y God, agradar a Dios. and to please God. Vamos a orar. Let's pray. Dios, tu palabra va a ser expuesta, Lord, your word is going to be tu exposed. palabra es viva, Your word is living. es eficaz, It es más edifies. cortante que una espada de dos filos. It is more cutting than a double-edged sword. Yo te pido, Dios, podrías hablarnos. And I ask you, God, could you speak to Espíritu us? Santo, ven. Holy Spirit, come. Quita todo lo que estorba en nuestras mentes, Take away anything that is blocking in our en nuestros minds corazones, and in our y que hearts. estemos sensibles a la palabra que tienes para nosotros. And that we may be sensitive to the word that you have for us En today. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy vamos a navegar en Mateo 18, versículos 15 al 20. Today we're going to navigate through Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Palabras de Jesús They are the words of que nos Jesus habla sobre confrontar el conflicto, sobre corrección that talk to us about confronting our conflict, about correcting dentro y fuera de la iglesia. inside and outside of the church. Literalmente es un paso a paso It's literally step-by-step de cómo el instructions pueblo de Dios, of how the people of God, como los hijos de Dios, how the children of God debemos confrontar el conflicto. should confront our conflict. Estos versículos demuestran la preocupación del pastor, siendo Jesús, These verses show us the worry that the shepherd has, Jesus, tiene por las ovejas, siendo nosotros. for his sheep, for his flock, which are Y us. cómo en nuestra vida And how in our lives somos llamados a mostrar esta preocupación y compasión por otros. we are called to show this same worry and the same compassion for others. Y confrontar el conflicto And confronting our no conflict solamente es el pecado que existe en la humanidad, isn't just sin that exists in humanity, pero problemas personales, but personal problems, actitudes incorrectas,
incorrectas, incorrect attitudes, malos hábitos bad habits que pueden llevar a personas a destruir su vida, that can lead people to destroy their destruir lives, su familia, their families, pero sobre todo apartarse de Dios. but above all to separate themselves from God. Y este paso a paso que Jesús nos da And this step by step that Jesus gives to us no es para castigar, is not to punish no es us. para humillar, It's not to humiliate us, pero para restaurar en amor. but to restore us in love. En amor por nosotros In love for ourselves y amor por otros. and in love for others. Estos versículos son versículos que también se toman para hablar acerca de la disciplina en la iglesia. These verses are also verses that are often used to talk about discipline in the church, Un tema bastante controversial a topic that's pretty controversial porque muchos hemos visto una mala disciplina dentro de la iglesia. because a lot of us have seen or experienced a bad way of disciplining in the church. Muchos hemos sido heridos por una mala disciplina dentro de la iglesia. A lot of us have been hurt by this not good demonstration of discipline in the church. La religiosidad y el legalismo Religiousness and legalism ha llevado a la iglesia en enfocarse en cosas que no importan have led the church to focus on things that do not matter y lastimar a personas por cosas que no importan. and to hurt other people over things that do not matter. Y eso ha llevado que el tema de disciplina dentro de la iglesia And this has led for the topic of discipline in the church sea algo con muy mala fama, to be something that is infamous. pero cuando se hace bien, But when you do it right, cuando se hace de la manera bíblica, when we do it in a way that's biblical, esta disciplina this discipline es algo que ayuda a la iglesia a mantenerse en pureza is something that helps the church to continue to be pure y a corregir a los creyentes para crecer. and to correct other believers in order for us to grow. Y todos, y me incluyo, And all of us, including myself, estamos en este mismo estándar. are in this same standard. La Biblia es la misma para todos, incluyendo el pastor. The Bible is the same for everyone, including the En pastor. ningún momento disciplina es humillación y te corremos de la iglesia. At no point is discipline supposed to be seen as humiliation and you're kicked out of the church. Pero es una temporada But it is a de season examinar, where we can de examine, arrepentimiento where we can repent, y llevar a personas a reconocer que hay una falta que necesita ser tratada. and lead each other to understand that there has been a failure that needs to be corrected or Y treated. confrontar el conflicto dentro y fuera de la iglesia And confronting conflict inside and outside of the es church llevar a personas al arrepentimiento, is leading people to repentance, llevar a personas a reconciliación, is leading people to reconciliation, llevar a personas a transformación, is leading people to llevar a transformation, personas a vivir vidas profundas y cerca con Dios. leading people to lives that are profound and close with the Lord. Entonces en estos versículos So in these verses, Jesús nos da los pasos para poder confrontar el conflicto de una manera bíblica. Jesus is giving us the steps to be able to confront our conflict in a biblical way. Y el primer punto es: no ignores el pecado de tu hermano. And the first is, don't ignore your brother's sin. Versículo 15. Verse 15. Si un creyente peca contra ti, If another believer sins against you, háblale en privado y hazle saber su falta. go privately and point out the Si offense. te escucha y confiesa el pecado, If the other person listens and confesses it, has recuperado a esa persona. you have won that person back. ¿Alguna vez te ha pasado lo difícil que es decirle a una persona: oye, ¿tienes un moco? Have you ever had this experience where it's really hard to see someone and tell them, hey, you have a booger in your nose? O si tienen el zipper del pantalón abajo: hey, súbete el cierre del Or pantalón. like, hey, your zipper's down. Es lo más incómodo que existe. It's super uncomfortable. Y yo no tengo el moco, And I don't have a booger in my la nose. otra persona lo tiene. The other person has a booger in their Y yo sé nose. que a todos nos ha pasado. And I know that it's happened to all of O us. cuando estás con alguien y están comiendo y de pronto tiene un frijol o una lechuga en el diente. Or you're with someone, you're eating, and they've got like beans or like lettuce, spinach in their Y en tea. esos momentos tú no sabes qué hacer. And in that moment, you don't know what to Entonces si do. tienen un moco y estás hablando con él, tú te empiezas a agarrar la nariz And you're talking to them, and you're like touching your own a nose, ver si kind of like replica tu movimiento. hoping that they're going to just do the same thing you're Le das doing. un Kleenex y se hace así en los ojos, ¿no? You give them a Kleenex, and they clean their eyes with it. O si están comiendo y tiene algo en la boca, tú empiezas a mover la lengua. A ver si la persona sigue lo que tú estás haciendo y entiende You- que, bro, tienes algo. You start cleaning your own teeth, hoping that they'll see you and be like,
understand telepathically. Son esos momentos que son incómodos. It's these uncomfortable moments. Recuerdo una vez me invitan a cenar una cena de pastores. I remember one time they invited me to a pastor's Y dinner. yo voy y soy el novato en esta mesa. And I go and I am the new guy. Me invitan y me sientan en una mesa de grandes pastores. And they sit me down at this table with like huge pastors. Han escrito libros. They've written books. Han campuses en sus iglesias. They have many campuses in their Tienen churches. un nivel de influencia y de fama dentro de la iglesia. They have a high level of fame and fanciness in the Grandes church. testimonios. They have great Y yo estoy ahí, testimonies. acabo de plantar una iglesia, no sé qué estoy haciendo, pero estoy ahí. And I'm here and I just planted a church and I don't know what I'm doing here, but I'm here. Y empezamos a comer So we start eating. y uno de estos pastores And one of these se le pastors pega una lechuga en su diente. has lettuce in their teeth. Y yo lo veo And I see him y yo digo, de este grupo yo soy el menos espiritual. and I say, in this group, I'm probably the least spiritual Estos person. hombres de Dios le van a decir a este gran hombre de Dios, bro, tienes una lechuga en tu diente. These other great men of God are going to tell this one great man of God, hey, you've got lettuce in your teeth. Pero man." nadie le decía nada. But nobody would say Y anything. yo no podía comer porque literal no podía dejar de ver la lechuga que estaba en su diente. And I couldn't eat because I couldn't stop looking at the lettuce that was in his teeth. Y entonces le digo, hey, fulanito, So I say, hey, Pastor so-and-so. para esto se me olvida cómo se dice lechuga en inglés. And then I forget how to say lettuce in English. Y yo, lechuga, You have lechuga lechuga en your diente. in your teeth. Y él se me queda viendo como, ¿qué le pasa a este loco? ¿De qué estás hablando? And he's looking at me like, what's wrong with Y this yo, kid? bro, lechuga en your diente. And I'm like, Yo hello. seguro. I'm telling him, I'm very sure of what I'm saying. Después el Espíritu Santo me lleva a este momento de recapacitar en mi vida. And then the Holy Spirit leads me to this moment of realizing in my life. Y yo, ¿qué estoy haciendo? No se dice lechuga, es lettuce. And I'm like, what am I saying? You don't say lechuga, it's lettuce. Le digo, todos empiezan a reír, yo suelto un chiste como para matar el momento incómodo. And I say it, and then, they all start laughing. I let out a joke. Me voy al baño y empecé a recapacitar de mi llamado. And I go to the bathroom, and I start trying to think about my calling. Esos momentos son incómodos They're en nuestra such vida. uncomfortable moments in our Y lives. Jesús en el versículo 15 And in verse 15, Jesus nos dice, si alguien ha hecho una falta contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. says, if another believer sins against you, go privately and point out that offense. Si alguien tiene un moco, dile. If somebody has a booger in their nose, tell them. Si alguien tiene una lechuga en su diente, dile. If someone has lettuce in their teeth, tell them. Jesús nos está diciendo, no ignores la falta y el pecado de tu hermano. Jesus is saying, do not ignore the failures or the sins of your brothers and sisters. Y lo que hacemos en el conflicto And what we do in our es que conflict muchas veces ignoramos el problema. is a lot of times we ignore the problem. No le damos tanta importancia. We don't give it that much importance. Creemos que las cosas van a We cambiar, think things will change on their own. que las cosas van a ser mejores nada más porque sí. They'll be better just because they will be better. Creemos que la otra persona se va a dar cuenta solito. We think that the other person will realize it on their own. Fingimos que no es tan importante y que no nos duele lo suficiente. We fake and we pretend like it's not that important, like it's not hurting us, like it's not a big deal. No queremos hacer show. We don't want to like make it a big deal. Ignoramos el dolor, ignoramos la herida. We ignore that wound, we ignore that pain. Y pasamos por alto el dolor o la frustración que existe. And we don't pay attention to this pain or this frustration that exists. Y eso muchas veces nos lleva a vivir a la defensiva. And that leads us to live our lives on the defensive. Nos lleva a ponerle la cruz a ciertas personas y quitarlas de nuestra vida. We start to cross out people and remove them from our lives. Nos lleva a ignorar personas. It leads us to ignore people. Crea rencor, It creates resentment. resentment. Crea, Thank you. es que todos somos bilingües aquí. Jeez. Crea conflicto en nuestra vida. It creates conflict in our life. Y cuando no sabemos confrontar el conflicto, And when we don't know how to confront that conflict, nuestra vida espiritual y emocional está en juego. our spiritual and emotional lives are at Y risk. pasa lo que nos dice la Biblia. And what the Bible says happens to us. Comienzan a nacer, empiezan a crearse raíces de amargura en nuestro corazón. Roots of bitterness start to happen and grow in our hearts. Porque no hicimos el paso 1 de lo que Jesús nos dice
cuando alguien peca contra nosotros. Because we didn't even do step 1 of what Jesus tells us to do when someone sins against us. Porque el primer paso es no ignorar el pecado y hablarlo. Because the first step is stop ignoring the sin and talk about it. Es confrontarlo, no solamente por tu bien, pero por el bien de esa persona. It's confronting it, not just for your own well-being, but for that other person's well-being. Pero Jesús añade un detalle que me parece sorprendente. But Jesus adds on a detail that I think is amazing. Ve y habla con la persona, Says, go and talk to them, pero hazlo but do it en privado. privately. Privado. Privately. Repíteselo al que está a tu lado, privado. Say it to the person next to you, privately. Somos llamados a ir y hablar del problema, We are pero called hacerlo to en privado. Go and talk about our problems with people, but do so privately. Somos malos para hacer esto. And we are bad at that. Somos malos para ir con la persona con la que tenemos un conflicto y hacerlo en privado, We are bad at going with people that we have conflict with and talking to them privately. pero somos buenos para ponerlo en Facebook. But we are good about putting it on Facebook. Somos buenos para hablarlo con otros. We are good talking about it privately with other people. Somos buenos para chismear con otros. We're good about gossiping Para about it. crear bochinche, como diría un buen puertorriqueño. Whoops. Somos buenos para encargarnos de destruir la reputación de la otra persona. We are good at making sure that we can destroy that other person's reputation, Que otras personas tengan una mala imagen de alguien que te hizo mal a ti. to make other people have a bad image of what that person has done. Y es porque en privado, And it's because in private, hablar en privado talking in private requiere valentía y un sentido de humildad requires bravery and humbleness, que muchas veces no tenemos. which we don't have. Porque es más fácil hablar de alguien con otros Because it's easier to talk about someone with someone else que hablar con alguien de él mismo. than it is to talk to someone about themselves. Hay personas que nos caen mal There are people that we don't like, o tenemos una mala impresión de ellas, or we have a bad impression of them. no porque nos hicieron algo malo a nosotros, Not because they did something bad to us, pero porque escuchamos un chisme de alguien but because we heard from somebody y else tú te enteraste and I found out, y no sabes el contexto, and I don't know the context, no sabes qué pasó, I don't know what really pero happened, simplemente lo escuchaste. but I simply heard it. ¿Creíste la opinión de alguien más I believed in the opinion of someone else que no se atrevió a hablar en privado con una persona who didn't have the bravery to talk to that person in para private solucionar un problema, to resolve a problem, pero sí se atrevió a hablar mal de esa persona con otros? but was brave enough to talk bad about that person to other people. El punto de no ignorar el pecado en nuestra The vida, point of not ignoring sin in our life, el punto de hablarlo, the point of talking de about it, hacerlo en privado, of doing so es privately, para hacer ver la falta a esa persona is to make this person see their sin or their failure y para cuidar tu corazón, and to take care of and protect your own heart. cuidar tu corazón del chisme, Protect your own heart from cuidar tu gossip. corazón de la división. Protect your own heart from division. No es para humillar a esa persona, It's not to humiliate that person. no es para decirle que tú eres mejor, It's not to tell that person that you're que better serías than them incapaz de hacer algo así, and that you're incapable of ever in your life doing something like that. pero para llevar a tu hermano a reconocer que algo hizo mal. But it's to lead your brother or sister to understand that they did something wrong. Que no solamente te faltó a ti, And it's not just a sin against you, pero que también falta el nombre de Dios. but it's a sin against the name of the Lord. Con el ejemplo del moco, And with the example of the booger, no es decirle, hey, tienes un moco enfrente de todos y que todos se enteren. it's not telling them in front of everybody at the table with 15 people, hey, you have a booger in your Es nose. ese momento de buscar ese momento de privacidad, It's seeking that moment of privacy de decirle, tienes un moco. where Y you, hacerlo en where privado. you whisper to them, you have a booger, Para que nadie más lo vea, so that nobody else sees para it, que otros no lo señalen, so that other people don't point them o para out, que se las me reír del lugar. or so that nobody laughs at them and makes them the butt of the joke. Confrontar el conflicto bíblicamente Confronting conflict biblically es valioso is valuable porque es para crecer, because it's to grow. es para encontrar restauración, It's to find restoration. es para llevar a la persona al arrepentimiento, It's to lead that person to es para repentance. desarrollo personal, It's for personal
personal development. Es para guardar mi carácter y el carácter de la otra persona. It's to protect my own character and that Es person's para character. proteger mi integridad y la integridad de la otra It's to persona. protect my integrity and the other Y person's que pueda integrity. vivir tanto yo como la otra persona para la gloria de Dios. And so that the both of us can live for the glory of God. Y como dice el texto, podamos recuperar a esas personas. And like the text says, that we can win those people back. Y escucha esto, ¿cuántas personas no se han perdido porque tú y yo no sabemos confrontar el conflicto? Listen, well, how many people do you think are lost because you and I do not know how to confront ¿Cuántas our personas no están lejos conflicts? de Dios? How many people are far from God, Peleadas con la iglesia are fighting against the church porque no supimos confrontar el conflicto. because we didn't know how to confront our El conflicts? conflicto, confrontarlo no se trata de ti. Confronting your conflict isn't about you. No se trata de lo bien o mal que estás tú. It's not about how good or bad you feel. Es literalmente llevar a poner a la otra persona primero It's literally putting the other person y first poder ganarla, poder recuperar a esa persona. and being able to win that person back. Porque cuando se ignora, Because when you ignore it, corremos el riesgo de que ese pecado, esa mala actitud crezca y domine a una persona. we run the risk of allowing that bad attitude or that behavior to grow and destroy that Y person. eventualmente lleve y ignore a Dios. And it'll eventually lead them to ignore God. Y sabes, todos necesitamos personas en nuestra vida And you know, we all need people in our que lives nos confrontan, to confront us, que no ignoran nuestro pecado, to not ignore our sin, que no ignoran nuestras faltas. to not ignore our Todos failures. necesitamos personas We all need people que nos lleven y nos digan cuando tenemos un moco. to lead us and tell us, hey, you've got a booger in your nose. Todos necesitamos personas que nos digan que cuando hicimos algo mal, nos lo digan. We all need someone who will tell us, hey, you did this wrong. Porque hay mucho más en juego que mi relación con esa persona. Because there's so much more on the line than just my relationship with that Y es mi person. vida con Dios. And it's my own life with God. Entonces, saber que no solamente confronto el conflicto So knowing that I don't just confront my para conflicts buscar reconciliación con esa persona, to seek out reconciliation with that person, pero para que esa persona la busque con Dios. but also so that that person can seek reconciliation with Mi segundo God. punto es, My second point is this. busca un consejo piadoso. Seek out godly advice. Versículo 16 y 17. Verse 16 and 17. Pero si no te hace caso, But if you're unsuccessful, toma a uno o dos más testigos take one or two others with you y vuelve a hablarle and go back again, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. Si aún así la persona se niega a escuchar, If the person still refuses to listen, lleve el caso ante la iglesia. take your case to the church. Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, Then if he or she won't accept the church's decision, trate a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. En medio del conflicto, In the midst of our hay veces conflicts, que necesitamos un consejo. there are times when we need advice. Pero usando el término bíblico, el texto bíblico, But using this biblical no text, solamente necesitamos un consejo. we don't just need advice. Necesitamos personas que estén dispuestos a interceder con nosotros. We need people who are willing to intercede with us. Necesitamos un testigo We need witnesses que sirve de consejero, who will be advisors cuida or nuestra counselors, integridad, who will protect our integrity, que se preocupa por la otra persona. who worry for that other person. Y eso nos lleva a evitar el él dijo, yo dije, nosotros dijimos. And that leads us to avoid this whole, well, he said, she said, we said, they said. Pero es importante ver que en el inicio del conflicto But it's important to understand that in the beginning, no se supone que se haga algo público, pero privado. we're not supposed to do something public. We're doing things private. Debemos guardarnos a nosotros y a la otra persona del chisme, We should protect ourselves and that other person from gossip, de la murmuración. from gossip, Algo que la iglesia no somos tan buenos en eso y debemos serlo. things that the church are not very good at, and we should be good at it. La murmuración es pecado. Gossip is a sin. Debemos guardarnos a nosotros. We should keep ourselves. Jesús nos dice, si tú fuiste y hablaste con esa persona Jesus is telling us if you went and you talked to that person y lo hiciste en privado and you did it y privately nada sucedió, and nothing happened, ahora tienes que hacer lo mismo pero con alguien más. now you're going to do the same thing just with one other person. No puedes hacer tu post de Facebook todavía. You can't make your Facebook post. Jesús dice, el paso 2 es buscar a alguien Jesus says step 2 is
finding una someone, persona piadosa, someone who's godly, y haces lo mismo del paso 1. and you do the same thing that you did in step Y 1. entonces ahora no solamente hiciste 2 veces lo que yo quiero que hagas, pero tienes a alguien que puede decir que lo hiciste. And now, not only did you do twice what I asked you to do, but now you have another person who can vouch for you what you did. En el camino a reconciliación, On the path to en el reconciliation, camino a confrontar el conflicto, on the path to confronting our siempre es conflicts, necesario humildad y valentía del que no hizo nada. it is always necessary that the person who didn't do anything has bravery and humility. Estos 2 o más que llevas contigo, que son nuestros consejeros, testigos, These 1 or 2 people that we take with us, who are our counselors Este- or our witnesses, este texto nos comunica la idea que son personas maduras, this text is communicating to us the idea that these are mature son people. personas amorosas, They're loving people. han crecido en su fe. They've grown in their faith. Entienden el valor de lo que hablamos la semana pasada, el ministerio de They reconciliación. understand the value of the ministry of reconciliation. Están dispuestos a intervenir para cuidarte a ti y cuidar a alguien más. They are willing to intervene and intercede in order to protect you and another person. ¿Quiénes son esas personas en tu vida? Who are those people in your Porque life? ¿sabes qué hacemos? Because you know what we do. Hay personas, ninguno de ustedes, esos son en otras iglesias, aquí no pasa. None of y'all, just people from other Hay churches un do this. problema en tu matrimonio There's a problem in your marriage, y buscas al que tiene un matrimonio roto para un consejo. and you seek out someone with a broken marriage to get advice. Hay problemas en el trabajo You have problems at work, y buscas el consejo del que no le gusta trabajar. and you seek out the advice of someone who doesn't like to work. Problemas con una adicción You have problems with y addiction, buscas consejo con el que lleva 10 años en esa adicción. and you look for advice from someone who's been 10 years in their addiction. Problemas en tus emociones You have problems with your y emotions, buscas al amigo más inestable emocionalmente que tienes. and you seek out your most emotionally unstable friend to Pro- get advice. Problemas con gastar dinero You have problems with spending your money, y buscas consejo que el que gasta dinero como si no hubiera mañana. and you seek out advice from someone who spends their money like there's no tomorrow. Estamos luchando con un pecado We are struggling with sin, y buscamos consejos con amigos que nada que ver con Dios y con su iglesia. and we seek out friends and advice from them from people who do not want anything to do with God or the church. En medio del conflicto buscamos aceptación. In this midst of our conflict, what we're looking for is acceptance. Buscamos que alguien valide nuestro punto, We're looking for someone to validate our point, que valide nuestras emociones. someone to validate our Y emotions. entonces buscamos personas So we seek out people que no nos van a decir que estamos mal, who are never going to tell us we're wrong, que nunca nos van a confrontar, who will never confront que us, nunca nos van a retar, who will never challenge pero us, que ven la vida igual o peor que yo la veo, but that see life in the same way or in a worse way than me I llevan do, a hacer todo lo contrario. and that will lead me to do the opposite. Esas personas nos dicen, no pasa nada, These people tell us, it's not a big deal. todo va a estar bien, Everything's going to be fine. sigue tus emociones, Follow your heart. sigue tu corazón, Follow your emotions. esto no se puede quedar así, This cannot stay this ¿cómo way. te vas a vengar? How are you going to get Tienes que revenge? demostrarle que tú eres el macho o la mujer que manda en su casa. You need to show him that you are the woman and you are in charge at home. Y no buscamos personas que nos lleven a buscar reconciliación. And we don't seek out people who lead us to reconciliation Buscamos with personas others. que nos hacen o nos llevan a culpar siempre a otra persona. We seek out people who lead us to place the blame on somebody No nos else. llevan a vernos a nosotros. And they never lead us to look at ourselves. Muchos de los problemas y el conflicto que no se resuelve en nuestra vida A lot of the problems and the conflict that does not get resolved in our life es porque no tenemos a personas que nos empujen a pensar y examinarnos a nosotros mismos. is because we don't have people in our lives that push us to examine O si ourselves. las tenemos, las ignoramos. Or if we have them, we ignore them. Porque no tenemos a personas que nos lleven a buscar el reino primero. We don't have people in our lives that lead us to seek the kingdom En first. conflicto constantemente somos alimentados por consejo de toxicidad, In conflict, we're constantly being nourished by toxic advice, de división, division, de chisme, gossip, enojo, anger, comodidad, comfortability, orgullo, pride, placer. pleasure. Nos gusta recibir recibir consejo de personas que aman más el pecado que a Dios. We love to receive our advice from people who love their sin more than they love God. Buscamos personas que nos digan, nunca lo perdones porque es lo que tu corazón te dice que no hagas. We seek out people who will tell us, don't forgive them, because that's what our hearts want to hear. Mándalo pero bien lejos, que se lo lleve la plaga porque es lo que tú quieres. Send them super, super far away. Let the plague take them away.
Haz lo que dice tu corazón. That's what your heart says. Sigue tus emociones. Follow your emotions. Y un sinfín de corazones, un sinfín de comentarios que no alimentan nuestro espíritu, pero nuestra carne. It's a never-ending flow of thoughts that don't nourish our spirit, but they nourish our flesh. Y eso hace que nuestro un espíritu de división y conflicto crezca en nosotros. And that allows for a spirit of division and conflict to grow in us. Permitimos que voces incorrectas tengan mucho poder y mucha influencia sobre nosotros. We allow for the incorrect voices to have a lot of influence and a lot of power over our lives. Y debemos, amada iglesia, debemos cuidarnos de eso. And we should, church, we should protect ourselves from ¿Quiénes son las that. voces que escuchas? Who are the voices that you listen ¿Quiénes son to? las voces que hablan a tu oído? Who are the voices that are speaking in your Jesús ear? nos lleva a entender que en medio del conflicto, Jesus leads us to understand that in the midst of our conflict, donde hay emociones mezcladas, where there are mixed emotions, donde hay enojo, where there is anger, donde hay celos, or there's donde jealousy, quieres reaccionar, or there are moments where we donde just want to react, hay una lucha interna, where there is an internal donde battle, quieres hacer o decir algo tonto. where we want to say or do stupid things. Jesús nos dice, busca personas piadosas que te van a llevar a buscar el reino primero. Jesus is telling us, seek out godly people who will lead you to seek the kingdom first. Busca personas en tu vida Look for people in your que life están llenas del Espíritu de Dios who are full of the Spirit of y te God van a llevar a buscar reconciliación. and will lead you to seek out that Te van a llevar al reconciliation, camino de la gracia. that will lead you to the path of Te grace, van a dar dirección that will give you direction en lugar de satisfacer tus deseos humanos. instead of satisfying your human desires. No lo hacemos porque no queremos escuchar. But we don't do that because we don't want to listen. Preferimos hundirnos en nuestra miseria We would rather drown in our misery que cambiar y restaurar una relación. than change and restore a relationship. Y para muchas personas el último recurso es alguien piadoso. And for a lot of people, our very last resource is a godly Y person. es por eso que muchas veces hay tanta miseria en nuestra vida. And that's why a lot of times there's so much misery in our life. Pero Jesús nos lleva a cambiar esto. But Jesus leads us to change Y that. Jesús nos dice, tú no tienes que vivir en ese ciclo de miseria. And he tells us you don't need to live in that cycle of misery. Rodéate de personas piadosas. Just surround yourself with people who are godly. No significa que te alejas de tus amigos. It doesn't mean that you separate yourself from all your No friends significa que te alejas de tu or familia. your family No significa que te alejas de personas que no son or piadosas. people who are not godly. Porque todos tenemos gente en nuestra vida que amamos y que no conocen a Dios. Because we all have people in our lives that we love that don't know the Lord. Pero sí es tener la madurez de reconocer But it is having the maturity to recognize que hay ciertas personas en mi vida that there are certain people in my life que amo, that I love pero no aman a Dios, but don't love God no me pueden ayudar. and therefore cannot help me. No me van a ayudar a cuidar mi integridad. They won't help me to protect my integrity. No van a ver por mi vida espiritual. They're not watching out for my spiritual life. No porque sean malas personas, Not because they're bad people, pero porque no valoran lo que yo valoro. but because they don't value what I value. Porque no tienen a Dios como yo tengo a Dios. Because they don't have God in the same way that I have Y para God. crecer en este camino de la fe, And to grow in this walk of faith, para aprender a confrontar el conflicto, to learn to confront my para ahorrarte conflict problemas en tu vida, in order to avoid problems in my rodéate life, de personas piadosas, I should surround myself with godly people. de personas que sean una buena influencia en tu vida, People who are good influences in my life. personas que te van a decir, tienes que saber que amo más a Dios que a ti. People who will tell us, hey, you need to know that I love God more than I love Y you. nos van a decir lo que no queremos escuchar. And I'm going to tell you what you do not want to El hear. versículo 17 Verse 17 nos presenta, si paso 1 vas con él en privado, paso 2 vas con alguien más, paso 3 si no entiende vas a la iglesia. presents to us, step 1, go in private. Step 2, if they don't understand, bring somebody else, still go in private. Step 3, bring in the church. Y esto no significa que vienes a la iglesia y hay una votación como si fuéramos a votar por un presidente. And that doesn't mean that you come to the church, present your case, and then we all vote like we're voting for a president. Vas a la iglesia, vas con un grupo maduro de pastores, de ancianos, de personas de la iglesia. What it means is that you get together with a group of people that are mature, with your pastors, leaders, deacons of your church. Y esto puede parecer un poco extremo. And this can seem extreme. Y si se hace mal es muy fácil que se salga de control. And if you do this wrong, it's really easy for this to get out of control. Porque no todos dentro de la iglesia tienen un espíritu de reconciliación. Because not everyone in the church has a spirit of reconciliation.
Y si se sale de control puede ser horrible y lastimar y dividir una iglesia. And if it gets out of control, it can be terrible, it can divide, it can be a mess for Pero the si church. se hace de la manera correcta, But if we do it in the right way, sin juzgar, sin dividir, without judging, without dividing, sin murmurar, without gossiping, es esa persona yendo a la iglesia it's that person going to the church y la iglesia, y quiero que escuches esto, y la iglesia diciéndole a esa persona, and the church telling that person, te amamos, we love you, no queremos verte vivir en ese pecado. we don't want to see you live in this sin. Regresa a Cristo. Come back to Christ. Eso es disciplina dentro de la iglesia. That's discipline in the church. Cuando la iglesia sabe la falta de alguien, When the church knows about someone else's sabe tal vez failure, la caída de alguien, someone else's problem, sabe el error de alguien, someone else's errors, y en lugar de juzgar o de hablar en su espalda, and instead of talking about them behind their back, la iglesia the church le dice, te amo, tells them, I love you. no quiero verte en este pecado, We don't want to see you in this sin. regresa a Cristo. Turn back to Sabes, yo he Christ. visto personas y familias ser restauradas And you know, I've seen people and families be y restored llevadas al arrepentimiento, and led to repentance, no cuando un pastor le habla, not when a pastor talks to them, no cuando la persona con la que fue la falta le habla, not necessarily when the person that they sinned against talked to them, pero cuando un ejército de personas but when an army of people que conocen su falta that know about this failure y saben que esa persona está en pecado and know that that person is living in y saben sin que su pecado lo limita a ser parte de cosas que pasan dentro de la iglesia, and know that this sin is limiting them from participating in things that are happening. y en medio de ese estilo de vida pecaminoso y lejos de Dios, And in the midst of that lifestyle that's sinful and far from God, la iglesia lo busca the church seeks them out y lo aman and loves y le them demuestran amor and shows y them le that love demuestran gracia and shows them that grace, porque hay un interés de que esa persona dé frutos de su salvación. because there is so much interest for the church, for that person to bear fruit. Y si la iglesia hiciera eso más, And if the church did that more often, hubiera menos personas heridas con la iglesia. we would have less people that are wounded by the church. Porque en la iglesia debe existir un espíritu de reconciliación, Because in the church there should be this spirit of que es en reconciliation, esencia el evangelio de Cristo which Jesús. is in essence the gospel of Christ Jesus. Tercer punto, y con este termino. My third and final point is Los this. recursos del reino están disponibles para tu vida. The resources of the kingdom are available for your life. Versículo 19 al 20. Verses 19 and 20 También les digo lo siguiente: says, I also tell you si this. dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra If two of you agree here on earth concerning anything you ask, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. my Father in heaven will do it for you. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, For where two or three gather together as my yo followers, estoy ahí entre ellos. I am there among them. Este es un texto muy usado en las veladas de oración donde nadie va. This is a text that's superly overly used in prayer meetings where nobody goes. Y solamente está el pastor y su esposa y el espíritu. And it's just the pastor and his wife and the Spirit of the Lord. Y Jesús nos dice que en medio del conflicto And Jesus says to us, in the midst of our hay conflicts, retos, there are challenges, hay anhelos, there are hay desires, sueños, there are dreams, hay reconciliación, there's reconciliation, hay recursos there are resources, del reino que están disponibles. there are kingdom resources that are available for Jesús nos us. dice, si ustedes se ponen de acuerdo, Jesus tells us, if you guys agree, yo los voy a apoyar. I will support you. Yo voy a estar ahí. I'm going to be there. Y el contexto de esto es sorprendente. And the context of this is amazing. No es ponerte de acuerdo con una persona random que encontraste en la calle. It's not agreeing with someone random that you found Es on the street. ponerte de acuerdo con tu familia de iglesia. It's being in agreement with your church Es family. ponerte de acuerdo con la persona que llevaste como un testigo. It's being in agreement with the person that you took with you as your Es witness. ponerte de acuerdo con la persona con la que tuviste un problema. It's being in agreement with the person that you had an issue with. Los recursos del reino están disponibles, iglesia. The kingdom's resources are available, Y muchas church. veces no salimos adelante, And a lot of times we can't move forward. no resolvemos conflicto en nuestra We vida, don't resolve conflict in our nos life. quedamos estancados We are stuck porque nos ponemos a nosotros primero en lugar del reino de Dios. because we put ourselves first instead of the kingdom. Y Jesús nos lleva a confrontar el conflicto And Jesus leads us to confront our conflicts en donde de una manera amable y suave y saludable where in a way that is loving and soft
Dejo mi orgullo a un lado. I put my pride aside, Dejo mi beneficio a un lado. my benefits Busco lo aside. que yo quiero, lo dejo a un lado. Whatever I want, I put it to the Y side. me puedo poner de acuerdo con una persona. And I can be in agreement with Y someone. podemos estar de acuerdo que no pasa lo que queremos, pero pasa lo que agrada al Señor. And we can be in agreement that what we want to happen is not what's Y- going to happen, but what pleases the Y Lord Dios is dice, what's yo going to voy a happen. bendecir eso. And God says, I'm going to bless Yo voy a that. estar ahí. I'm going to be there. Es por eso la realidad y el valor de tener personas piadosas en nuestra vida. That's the reality and the value of having godly people Es in por our eso el valor lives. de tener una iglesia saludable. That is the value of having a healthy Que church. hay un espíritu de unir en lugar de dividir. That there is a spirit of unity instead of division. Porque cuando el espíritu de división entra en nuestra vida y en la iglesia, va en contra de todo lo que es el evangelio de Cristo Jesús. Because when the spirit of division comes into our life and into our church, it's complete opposite to the Y gospel of Christ aunque Jesus. yo no hice nada malo, And even if I didn't do aunque anything me wrong, hicieron la falta a even mí, if someone else did tengo something to me, la valentía suficiente y la humildad suficiente dada por Dios I still have the bravery and the humility that has been given to me by God de ir con esa persona, ir con mi familia de iglesia y ponernos de acuerdo. to go with that person, to go with my church family and be in agreement. Y mi anhelo es llevar a más personas a los pies de la cruz. And my desire is to lead more people to the foot of the cross. Y qué hermosa esperanza. And what a beautiful El hope. saber que si yo puedo hacer esto en mi vida, Knowing that if I can do this in my que si me life, uno con mi familia de if I iglesia, join together with my church family, Dios puede hacer algo sorprendente. God can do something Jesús me amazing. dice que Él está conmigo, Jesus tells me He's with que su me, espíritu va a obrar a mi favor. that His Spirit will work in my Y entonces el favor. Espíritu de Dios en medio del conflicto está activo y está ahí presente. So the Spirit of God in the midst of my conflict is active and is present. Y entonces ponernos de acuerdo pasa de ser algo aterrenal y humano a ser algo divino y algo espiritual porque anhelo ver a Dios obrar en mi vida y en mis So coming relaciones. in agreement with someone stops being something earthly, something human, and starts becoming something divine because I want what God wants to Y happen. entonces no tengo que ser esclavo al conflicto en mi vida. So I no longer have to be a slave to No conflict tengo in my que ser life. esclavo al miedo de división. I don't have to be a slave to fear of No division. tengo que ser esclavo al miedo del chisme. I don't have to be a slave to fear O of del qué gossip dirán. or what other people Pero will Jesús say. nos da un mapa But Jesus gives us a que cuando el map pueblo de Dios se une y de manera saludable that when the children of God come together in a way that's healthy, confrontan el conflicto, we confront our el conflicts Espíritu de Dios está presente y The hay bendición Spirit y hay un mover de la presencia de Dios. of God is present. There is blessing and He moves in us. Y es necesario morir a mí mismo. And it is necessary to die to myself. Y es necesario buscar el reino primero. It's necessary to seek the kingdom Y es first. necesario buscar una solución cuando tal vez yo no hice nada malo. And it's necessary to find that solution even if I didn't do anything wrong. Y en comunidad, And in community, con mi familia de iglesia, with my church family, ponerme de acuerdo porque Come- entiendo el valor de reconciliación. come into agreement because I understand the value of Y porque reconciliation. tengo una preocupación santa And because I have a holy worry por el alma de otra persona. for someone else's soul. Tengo una preocupación santa por mi I iglesia. have holy worry for my Y church. porque no quiero que un espíritu de división entre y divida lo que Dios está construyendo. And because I don't want a spirit of division to come in and destroy what God is building. Y amada iglesia, Jesús nos está diciendo esto. And church, Jesus is telling us this. Cuando mi pueblo se une When my people come together y juntos colaboran and together they collaborate y juntos confrontan el pecado. and together they confront their Cuando mi conflicts. pueblo se une y juntos buscan reconciliación. When my people come together and together they seek out Cuando juntos reconciliation. buscan avanzar el reino primero. When together they seek the kingdom Cuando first. juntos buscan impactar a la sociedad. When together they seek to impact society. Cuando juntos buscan mantener la iglesia en pureza. When together they seek to maintain the purity of the Cuando church. juntos buscan saturar la ciudad de Jesús. When together they seek to saturate their cities with Cuando Jesus. juntos buscan alcanzar al perdido. When together they seek out the lost. Cuando juntos dejan su orgullo a un lado. When together they set their pride aside. Y juntos buscan que matrimonios sean restaurados. And together they seek out restoration in their Y marriages. juntos buscan que sanidad sea presente. And healing to be present. Y juntos buscan que el hijo rebelde de alguien
alguien en lugar de juzgarlo regrese a casa. And someone's rebellious child can come back home instead of being Y judged. juntos buscan que el que está en pecado, en lugar de destruirlo, lo amamos y lo construimos. And for those who are in sin, instead of judging them and condemning them, we seek them out and we build them back Cuando up. juntos el pueblo de Dios mueren a sus comodidades, toman la cruz y siguen el ejemplo de Cristo. And we die to our comfort, we grab our cross and we follow the example Y of juntos, en Jesus. un sentir, en un clamor, el pueblo de Dios dice: Dios, haz más en medio de nosotros. And together in one cry we say, God, do more among us. Y en un mismo sentir le dicen: Dios, queremos verte a ti orar. And we say, God, we want to see you work. Jesús nos dice: mi espíritu está entre ustedes. Jesus says, my spirit is among you. Iglesia, en Jesús somos imparables. Church, in Jesus we're unstoppable. En Jesús nada nos detiene. In Jesus nothing can stop ¿Por us. qué no nos ponemos de acuerdo? Why don't we come into ¿Por qué no nos agreement? ponemos de acuerdo en pedirle a Dios: Dios, haz más? Why don't we agree to ask God to do more? Dios, yo sé la falta de alguien más. Hoy me pongo de acuerdo con mi familia de iglesia. I know somebody else's failure, so I'm coming in agreement with my church ¿Por qué no nos family. ponemos de acuerdo? Dios, restaura matrimonios. Why don't we come in agreement and say, God, restore our Sana marriages, corazones. heal our hearts, Trae al que es adicto. bring those who are addicts, Trae reconciliación. bring Dios, reconciliation. trae un mover de tu presencia. God, bring a fresh No movement nos of your dejes ser una presence. iglesia que critica al perdido y que destruye al perdido, pero que nos ponemos de acuerdo para construirlos y para amarlos. Don't allow us to be a church that criticizes and judges the lost, but make us a church who can find them ¿Por qué no nos and build ponemos them up. de acuerdo en orar por la vida espiritual de otros? Why don't we come into agreement to pray for other people's spiritual Porque hay un lives? poder. Because there is Hay un power. poder divino y sobrenatural cuando la iglesia se pone de acuerdo. There is divine and supernatural power when the church is in agreement. Y es emocionante porque no se trata de un pastor, And it's exciting because it's not about a no pastor. se trata de un liderazgo, It's not about a leadership. se trata del pueblo de Dios. It's about the Se people trata of de God. hijos. It's about the Porque children antes of de yo God. ser un pastor, soy un hijo de Dios que amo a mi Dios. Because before I'm a pastor, I'm a child of God who loves my Y God. antes de ver que nuestra iglesia crezca, quiero ver a personas crecer. And before I see our church grow, I want to see people grow. Y cuando nos ponemos de acuerdo, And when we come into agreement, ¿cómo se vería nuestra vida, iglesia? what would our life look like, church? ¿Cómo se vería nuestra iglesia? What would our church look like? ¿Cómo se vería nuestra ciudad? What would our city look like Cuando nos ponemos de acuerdo en lo mismo. if we came into agreement? En Jesús podemos ser imparables. In Jesus, we can be unstoppable. Qué emocionante And how exciting esa verdad, that truth is. que no la digo yo, la dice Jesús. And I'm not saying it, Jesus is saying Si it. puede pasar la banda. Y sabes, yo no sé cómo respondes a este mensaje, You know, I don't know how you respond to this message. pero hoy tal vez eres retado Maybe today you're challenged por este mapa que Jesús nos da. by this map that Jesus gives to Sabes us. que no tienes que ignorar el pecado de tu hermano. You understand that you no longer need to ignore the sins of your brother or Sabes sister. que aunque puede ser vergonzoso, You know that even if it's a little embarrassing, aunque puede darnos miedo, even if it scares us, hay un valor por decirle a otros cuando hay algo malo. there is a value in telling someone when there's something wrong. Tal vez hoy entiendes el valor de tener a la comunidad correcta a tu lado. Maybe today you understand the value of the correct community Tienes surrounding you. personas alrededor de ti que amas, pero que no suman nada a tu vida. You have people around you that you love, but that aren't adding anything to your life. Pero hacen todo lo contrario, restan, But instead are doing the opposite. They're subtracting. dividen. They're dividing. Y hoy buscas, hoy le pides a Dios: Dios, pon personas a mi lado que sumen y multipliquen. And today you're asking God, put people around me who will add on, who will multiply, Que me van a llevar a buscarte a ti. who will lead me to seek you, Que me van a llevar a amarte mejor. who will lead me to love A you confrontar el better, conflicto con otros. to confront my sin with others. Hoy tal vez le pides a Dios perdón y dirección. Maybe today you ask God forgiveness and you ask Him for direction Porque has ignorado el conflicto que hoy entiendes que es tu deber confrontar. because you've ignored this conflict that today you understand you need to confront. Hoy tal vez oras por una persona. Maybe today you pray for a person. Alguien en tu vida necesita ser confrontado con el conflicto en su vida. Someone in your life that needs to be confronted. Y hoy no solamente pides por valentía para ser tú esa persona, And today you not only ask for bravery to be that person, pero oras para que el Espíritu de Dios se haga evidente en esa alma. but so that the Spirit of God may be evident in that person's soul. Hoy tal vez eres retado y te unes al sueño y a la visión de
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo como iglesia? Maybe today you're challenged and you join in to be in agreement as a Y nos church. ponemos de acuerdo en ser una iglesia que buscamos el reino primero. To be a church that seeks the kingdom Y nos first. ponemos de acuerdo en ser una iglesia que servir es lo que somos. To be a church to serve is who we Y are. que queremos ver transformación y alegría en nuestra ciudad. And that wants to see transformation and Y joy nos in our ponemos de city. acuerdo en ir con todo y por todos. And to go with everything and for Y hoy everyone. no sabes los detalles de cómo se ve esto. And we don't know the details of what this looks like. Pero hoy entiendes que hay un valor cuando la iglesia se pone de acuerdo. But we understand that there is value when the church Y comes hoy, together. y hoy quieres ver a Dios obrar no solamente en tu vida, pero en nuestra iglesia. And you want to see God work not just in your life but in our Y hoy dices, church. Dios, yo me pongo de acuerdo. And today you say, God, I come into Pero agreement. tal vez hoy alguien entrega su vida a Jesús. And maybe someone's giving their life to Has Jesus. ofendido a alguien, tú eres el que ofende. You have offended someone, you are the Y hoy offender. entiendes que hay perdón de alguien más, no porque esa persona es buena lo suficiente, pero porque Jesús lo es. And you understand that you need to talk to them not because that person deserves it, but because Jesus is enough to Y hoy make you ese do it. perdón redentor inunda tu corazón y te lleva al arrepentimiento. And we ask that forgiveness that is redeeming may flood your heart. Y hoy le dices a Dios, podrías trabajar en mí. And maybe today you say to God, could you work in me? Espíritu Santo, podrías llenar mi corazón. Holy Spirit, could you fill my heart? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Why don't we stand on our feet Mientras together? la banda canta, And as we sing, pongámonos de acuerdo. let us be in agreement. Pongámonos de acuerdo en ser una iglesia que busca el reino primero. Let us be in agreement to be a church that seeks the kingdom Pongámonos de first. acuerdo en ver matrimonios restaurados. To see restored marriages. Pongámonos de acuerdo en ver a más jóvenes ser parte de la iglesia. To see more young people be a part of our church. Pongámonos de acuerdo en alcanzar a aquellas personas que están heridas por la iglesia. To reach those people who have been hurt by the church. Pongámonos de acuerdo en alcanzar al perdido. To reach the lost. Pero mientras la banda canta, ¿por qué no te unes a la oración del salmista? But as we sing, why don't we join together in the prayer of the Y le dices psalmist a Dios, examíname, oh Dios. and say, search me, O God, Conoce mi corazón. and know my heart. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Test me and know my anxious thoughts. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Point out anything in me that offends Y you. guíame por el camino de la vida eterna. And lead me along the path of everlasting Mientras la banda life. canta, mientras oras y estás en el Espíritu, As you pray and you're in the Spirit, ¿por qué no le preguntas a Dios qué me estás diciendo a través de este mensaje? why don't you say to God, what are you saying to me through this ¿Y message? cómo quieres que sea? And how do you want me to respond? ¿Qué me estás diciendo a través de este mensaje? What are you saying to me through this message? ¿Y cómo quieres que responda? And how do you want me to Cantemos, respond? iglesia. Let us sing together.